sagalee waaqayyoon dubbisa akkana jedha sagaleen waaqayyoo mul'ata Yohannis 12:13 irra kan jiru uffata dhiiga cuuphame tokko in uffata maqaan isaa sagalee waaqayyoo jedhame kakeessa mirgaa gara waaqayyootti ol kaasaa haleluuyaa haleluuyaa uffata dhiiga cuuphame jedha sagaleen waaqayyoo kana nama dubbise uffata dhiiga cuuphame in uffata ture maqaa isaa sagalee waaqayyoo jedhama jedha inni sagalee waaqayyoo ta'e sun ganama kana jireenya kee haaressee lafa kana baata የእግዚአብሔር ቃል የሆነው የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ዛሬ ጧት ሕይወታችሁን ይለውጣል ታሪካችሁን ይለውጣል ከበሽታችሁ ነፃ ያወጣችኋል በጌታ በኢየሱስም ቋጠሮ ማንኛውም ቋጠሮ በእግዚአብሔር ቃል ይፈታል በጌታ በኢየሱስም ይፈታል በጌታ በኢየሱስም ይፈታል ኢንከለና ዋቀዮን ማላባዳ ሳካቶሮቦሽያ ኬሳ አፉረ ኬሰን ፍዳ አፉረ ዋቀዮት ፍዳ አማ አፉረ ዋቀዮት ፍዳ አፉረ ዋቀፈቱ ጎዳ አፉረ ኬሰን አፉረ ዋቀዮን በርባድ ጎዳ ሞራ ከነከ ነመየቸቴ ሞራ ከነከ ሰነመሴኔ በልበለ ከነከ የሴንቴ ቦዳ ገነመ ከነሂ ከመቶኮ ፍዳቴ ገልታቴ አርነት ወጥተህ ትገባለህ ነፃ ወጥተሽ ትገባለሽ በጌታ በኢየሱስ ስም ከማንኛውም በሽታ ተፈውሳችሁ ትገባላችሁ ከማንኛውም ጥያቄ መልስ አግኝታችሁ ትወጣላችሁ ያዶሳካቲያ የእግዚአብሔር ቃል የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን አይታችሁ ትወጣላችሁ ማንነቱን አውቃችሁ ትወጣላችሁ ገነመ ከነስተኒ ክርስቶስን በርቴባታ ክርስቶስን እርግቴባታ ክርስቶስን ፍረቴባታ ሃሌሉያ አርከጌሰ ምርጋ ኮል ካፍተኒቲ ኡንዱም ትጌሰን ማካታ ካቶዛ ብላዲያ ብራድ ጃንዶዞ ፕሬጄኒያ Reda lavanda yabose kete jenebele bedi yaborra baba yamosia reta yamashida la labadana majanara labadana mayamosia rekata jenebeglete redene generele bedia የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀይራቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ይለውጣቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ከትቢያ ያነሳቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ በሮችን ሲከፍታ አይቻለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ሕይወታቸውን ሲቀይር አይቻለሁ የእግዚአብሔር ባባ ሻላራ ላባዲያ yes hallelujah ሁሉም አንድ ላይ ሁሉም ተገሰ ወልዱካ ከነጀና ሃሌሉያ ጀራሜስኒ ጀዲያት ተባልያቴ እስቲ ጮክ ብላችሁ ሃሌሉያ በሉ ሃሌሉያ ይሄ ቃል ለሰይጣን ውርደት ነው ለአባታችን ግን ክብር ነው ለአባታችን ክብር ነው yes 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 ማንኛውም ሰው ሳይፈታ እንዳይወጣ ከበሽታው ሳይፈወስ እንዳይወጣ ከሰይጣን እስራት ነፃ ሳይወጣ እንዳይወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ግብ በደም ይሸፍኛለሁ ይሄንን አየር በደም ይሸፍኛለሁ ይሄንን ህዝብ በደም ይሸፍኛለሁ ስንዘምር ስንጸልይ ስንሰብክ በጌታ በኢየሱስ ስም ይለወጡ ካንተ ዘንድ ያልሆነ ካንተ ዘንድ ያልተላከ ካንተ ዘንድ ያልተላከ ገዳይ የሆነ ገሎ የለመደ ደምጠጭ መንፈስ ማዕከላችን ገብቶ የተቀመጠ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመታ የበሽታ መንፈስ ይመታ የዘንዶ መንፈስ ይመታ የቀበሮው መንፈስ ይመታ የሞት ኃይል ይመታ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ ይሄን ወንበር እሳት አርጋለሁ አፈሩን እሳት አርጋለሁ ጠጠሮቹን እሳት አርጋለሁ ግድግዳዎቹን እሳት አርጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃጠል እንደዚህ ተብሎ ተጽፏልና አሳዳጆች ይሰናከላሉ እንጂ አሸንፎህም ሃሌሉያ ወርሲ አርያተን ኢንስ ዶርሲሱን ኢንስ አርያቱሱን ኢንንዱ ተጀዱሱን ኢን ፊጌሲ ቀቡ ፊጉሱን ኢንኩፋ ማለሲን ቀቀቡ ጀሬ ጫፈ መጅራ አይ namni tokko የጀላ በራ ጀዶማን
Esti dabala jala bera jala. Jala bera jala. Dukuma jala mal taate. Dua jala mal taate. Badisa jala mal taate. Iyuma jala mal taate. Ganama kana jala baatesa. Velas makatu valara boyama. Oh, galanni sifato makati valamaya. Ulfinni sifato ebbifamun sifato ebbifamun sifato lafa kana saati kana jalqabe teessuma isaan irra ta'an qilleensi isaan keessa dhaabatan kalee dhukkubsatu gara kalee haaraatti somba dhukkubsatu gara somba haaraatti lafee dhukkubsatu gara lafee haaraatti sammuu dhukkubsatu gara sammuu haaraatti sirna argansuu dhukkubsataa sirna argansuu haaraatti geeddarameera. Dabala galateeffadhaa Waaqayyo. Dhiiga Kiristoos waan jedhu kana sagalee Waaqayyo akkas jedha. Mul'ata Yohaannis 19:13 irraati sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu nama uffata dhiiga cuuphame uffanni isaa uffata dhiiga cuuphameedha. Maqaan isaa sagalee Waaqayyooti. His name is Words of God. Kan inni uffatu uffata dhiiga cuuphameedha. Egaa bara keenya keessa namni yoo waa'ee dhiigaa dubbatan salphisee ilaala. Sababni isaa baankii dhiigaatu safara keessa guutee jira waan ta'eef. Inni gadi baatee baankii dhiigaadhaa liitiriin bitattuuf dhiigi inni waldaan lallabdu tokko miti. Dhiigi inni waldaan lallabdu baankii dhiigaa dhaquu si oolcha. Dhiigi inni waldaan lallabdu baankii dhiigaarraa dhiiga liitiriidhaan qicachuu si oolcha. Dhaggeeffadhaa. Dhiigni inni waldaan lallabdu esmini bismini ebismiti osmiti. The formation of blood type isa jennu jechuudha. Gartuun dhiigaa gurguddoo arfan isa jennu keessaa miti inni waldaan lallabdu. Gartuun dhiigaa gurguddoon gartuu dhiiga A, gartuu dhiiga B, gartuu dhiiga AB, gartuu dhiiga O inni jedhamu isaan kun hundumtuu isa waldaan lallabdu miti. Namni dhaabatee lallabu garuu isa qaba. Anama fakkeenyaaf A miti, B miti, Abis miti, Os miti, O pilaasiidha. Anke moo yookaan O minus ta'a yookaan A minus yookaan A plus yookaan AB minus AB plus akkas ta'a jechuudha. Kiristoos Yesuus bara araaraa tokko irraa jalqabee dhalachuu isaa irraa jalqabee bara araaraa tokko jedhamee jalqabame. Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. Gartuun dhiigaa garuu qoratamee kan inni adda ba'ee bara 19 duwwaadha. Addunyaa dhumarratti gartuu dhiiga akkasiitii abaluu gartuu dhiiga akkasiitii kan jedhamu jalqabe 19 duwwaa jalqabe. Ata'uutii garuu bara 15 duwwaa keessa Yohaannis kan jedhamu oratoriidhaaf the father of church kan jedhamu the father of church and the orator kan jedhamu maal jedhee dubbate eebii kanaan wal fakkeesse eebiin acceptariidha kan dhiigni hundumtuu maal ta'uu danda'a fudhachuu danda'a kan jedhu kaasu yeroo sana amman beeku an imaamna godhaashii hakiimii mitiyan Yesuus Kiristoos dhiiga qulqullaa'aa dhiiga dhukkubaaf kiyaan qabne dhiiga qilleensi rukunne dhiiga qilleensi kan tarsine harrumayyuu kan hin gogin ho'aa kan ta'e inni gaafa dhangala'ee harrumayyuu lolaa kan jiru inni gaafa dhangala'ee harrumayyuu muka ta'e utuu hin taane harrumayyuu yoo dhaqxeetti dhiqachuu kan dandeessu harrumayyuu fudhattee dibachuu kan dandeessu dhiigi sun dhiiga ho'aadha. Dhiiga lubbuu qabu dhiiga jireenya of keessaa qabu dhiiga jireenya laatu dhiiga eebbisuu danda'u
dhiiga simboo kennuu danda'u. Haleluuyaa. Meeyyaa dhiiga Kiristoos jedhaa yaade. Dhiiga laagaruu baay'isee wayii. Dhiiga Kiristoos. Dhiiga Kiristoos jechuun amma dhiigi namaa fakkeenyaaf amma toona waa millaacii wayii quba kiyya kutte asitti dhiigi dhangala'e dhiiga isaa itti shookii sin godha. Mitiire garuu faashaa matinnoo ishee hotti godhanii maal taati? Hin dhaabbatti, hin gogdii, lafti isaas hin fayyaa, hin hafaa. Dhiigarra mataa qabattanii iyyitan sana borimmoo lolaan guyyaama tokko iyyuu gufuun dheeraan jettan. Isinittuu yaadatamu. Dhiigi nama lallabu garuu dhiiga isa waggaa 2000 fuula dura dhangala'ee amma irraatti immoo lafaa ho'aa isa ta'e dhaloonni isarra ejjete dhaloonni miilli isaa dhiiga sana tuqe kan adeemee hin quufne kan eebbifamee hin quufne kan hojjetee hin quufne kan baratee hin quufne kan ulfinni irratti dhufee hin dhumne nama akkasii taayyabee jari'ate. ክቡር ደም ነው። ክቡር ደም ተራ ደም አይደለም። ክቡር ደም ነፃ የሚያወጣ ደም፣ የሚባርክ ደም፣ የሚፈውስ ደም። ሃሌሉያ። አርነትን የሚያወጣ ደም፣ የተዘጉ በሮችን የሚከፍት ደም። እያት የመጀላበ ደም ደም ገነማ ገና ከሱታ ነሚ tokko utuun of dagatee taa'u ergamaa Waaqayyoo dhiiga Kiristoos kana ho'aasaa fidee irra dhangalaasaa. Seexanni dhiiga kana jala taa'uu hin danda'u. Dhageessaniittu dhiiga kana jala maal ta'uu hin danda'u? Taa'uu hin danda'u. Lingaraachuu Yesuus Kiristoosiin lafatti reeban. Mitire lafatti reeban. Hin garaban, hin madeessan, ajjeefnee reedhanii fuudhanii maal godhan? Hin fannisan. warri gadi ilaalanii reebaa turan gaafa fannisan immoo ol ilaalan. Agartu ila gaafa reeban attamitti ilaalu? Gadi ilaalu. Gaafa fannisanoo dhumeeraaf gaafa jedhan hetti ilaalu, ol ilaalu. Si dhumeera utuma siin jedhuu sin qaqqabu seexanni iyyatame jedheeti. Ay atmosferi tokko ol kaase Yesuus. አትሞስፈር እኛ ለኛ መኖሪያ የሆነ አትሞስፈራችን ከፍ አድርጎልናል። የመኖሪያ አድራሻችን ከፍ አድርጎልናል። አድራሻችን በስቅለቱ ተቀይሯል። ኩንስ ቦዲጋት እያት የመጀራመ አመጀራመ This is the result of blood of Jesus Christ. Hallelujah. Result in Christos gone. Haragana makana rabri ke wana radu bataba. Alki ke wana ra ojechu barifata. Milli ke gare batarifata. Lapen ke fayina barifata. በምን ስታምን? በደሙ። አሜን። በደም ያላማ ሶካቲያ። እስቲ አስቡ አማኑማ ኮርኒዚያቸው ለፈገስኔ ወጀቻር namumti ana namni jedhu marchuma dhaqee kornisii irra dhaabbatee taa'uu hin danda'u. Eessa malee? አይፈቀድለትማ። ፍቃድ ብንሰጥለት እንኳን እሱ የምኔቪዩ ለፈዳበቱ እንቀቡ አናፍሲፍ ገሩ ፈኖ ክርስቶስ ይረጅራችሁ ነው የመመራ አድራሻችን የአድራሻ ለውጥ አደረገልን እኮ የአድራሻ ለውጥ ከቀበሌ ምናምንተ ወደ ቀበሌ ግሎሪ አይ አልገባቸው ከጉስቁልና ቀበሌ ወደ ብልጽግና ቀበሌ በይዘሙ ከጌዛ ከማንነት ውጣ ወደ ክርስቶስ ማይንድ ግቡ ሃሌሉያ ወደ ክርስቶስ ማይንድ አትሞስፈሪ ከኛ ኢየሱስ ማልጎዴ ፉዳቴስ ፈኖ ሮቶርበይ እልሶኪላ አርጊታኒ ቢቅልቱ ሙካ ሙካች ገለገልተኒ ላልተን ሰነ ግራሪያች ታው ከነ ግራሪያች ዳበቱ ነማፍ ጋዲሰ ተይከነ ጋፈን ጀልቀባ ቢቅሉ ኦሪኒ ሲረጀቻ ቱርቴ namnis dhaqemi ilaana ture
harka sirratti dhiqataa turan. Sirrii moo sirrii mini? Lukkuunis dhattee irra utaalaa turte. Gaafa guddachaa deema garuu waan lafaa dhiisaa. Waan gara lafaatti dhiyoo ta'e dhiisaa. Olumaa deemaa lafa ga'umsa isaatii jira. Anaafati lafa ga'umsa keenya fannoo Kiristoos irra jirra. ከፍታችን እንደዚህ ነው። የዓለም ነገርን ትተን አሜን ስኒፋር የዓለም ነገርን ትተን ምናምን የሆነውን ትተን ከፍ እያልን ስንወጣ ትላንትና የሚዘሉበት ዶሮዎች የሚሸኑበት ፍየልና በጎች ዛሬ ግን አይችሉም። ምክንያቱም ከፍታው ምን ሆነዋል? ሜል ከይስኮ ደበሌ ረጀዳ አይስኔ አንስተኒ ማደገፈት አርከጌ ምርጋው ልካሲ ላዋንቶ ኮጀዳን ሲለቅ ደላከናን አለጋፈ ጅርቱ ገዳንቱማ ተፊላል ተዮታይ ኤደገልገለ ገዳንቱማ ነው ፍረክሳ ጅርቱ ተዮታይ እርገ ባሪ ከነልጤ ገሮል ከይስከ ደበሌ ምክንያቱም የተሰቀለልን ኢየሱስ እዚህ ስላለ ደሙን ያፈሰሰልን ኢየሱስ እዚህ ስላለ ነፍሱን የሰጠልን ኢየሱስ እዚህ ስላለ እሱ ደግሞ መሬት ላይ ተገርፎ መሬት ላይ ቆስሎ መሬት ላይ ደሙ ደምቶ መጨረሻ ላይ መስቀል ላይ የወጣ እኛንም ይዞ ወደ ላይ ወጣል። ማሊቲ ቤት ልኩ ለፈ ጆብሮሉ ሄደ ጆብሪ ረከሰው ለማሊ ለፈቂያኖሉ ያዙላባ ዋኑ ማባለ ቀበኒ ፍንዳ ቆማል ሴቲ ቤቱ ሪያ ጎት ሴቲ ዋኑ ማቲ ሰፈረሳኒ ዋማ ገንደቶ ኮኪያ ጅራተኒፍ ዋኑ ኮንዶሚኒየም ይቶ ቆረጥ ገልተኒፍ ዋኑ ማን ከሰን ግርግዳንሳ ማቶ አምስቲንኩ ወልቲ ማማጠነፍ ዋወሊ ጅንጅርተን ተፈካተ ብይ ለፋት ገሮል ካቴታ yes አሜን አሜን ይሄንን ሁሉ የሚያደርግና ያደረገው ኢየሱስ ነው። የሥራው ባለቤት እኮ ኢየሱስ ነው። ከኛ የሆነና ከቤታችን የወጣ ነገር ምንም የለም። ዜሮ ይዘን ወደሱ ስንሄድ ኢየሱስ ደግሞ እኔ አንደኛ ነኝ ብሎ ከዜሮ አጠገብ ቆመ። ከዜሮ አጠገብ ሲቆም እኛ የደረደርነው ሺህ አይል የሆኑ ዜሮዎች ቁጥር የሌሉ በረከት ሆነው ቁጭ አሉ። እዚህ እንገልላ በረከቱ ወፋት ዜሮ ኑት ለካ ሙዚየም ፊዴ ለኮም ዜሮ ማማ ዜሮ ለኮምሰ ዜሮ ለወታ ዜሮ ባው ዜሮ ከሰዴቢ ዜሮ ኢያሱ ዜሮ ቦታ ፍርዲ ዜሮ ሳሙኤል ዱራ ዜሮ ሳሙኤል ለማፋ ዜሮ ሞቶታ ዜሮ ማሎ ዜሮ እቻዱፍኔ ጋፈኑቲ ኢሳያስ ረገኙ ወጋሪ በቶር በቦደ ዜሮ ዲበቶር በቦደ ሄደ አንዲ አርገቱ ሄደ ኢነርገቱ አንዲ ሰና ሄደ ዜሮ ከሰንገሩ ኢንራንፈቲና ዜሮ ከሰን ሰደረደርተን ሰነ ቢረገሩ እኙቱ ዱቤና በታ ኢየሱስ ዱቤና በታ እኔ ነው የሚል የሂሳብ አስተማሪ ቆጥሮ ይንገረኛ ነጣይ ሙቃ ኮርሜር ረጋ ጭማን ዜሮ ዲበቶር ባፍላ ኮፍሰ ተኮ ወልቲ ደበለ ነጣይሙ አመከና ታሪ ጅራው አካከናታይ አረጋ አካከናታይ አራንጀሪያል ኢየሱስን ዲጋ ሲደንገላሴ ዜሮ ከብረ ዱፌን ሲዳ በቴራ ዜሮ እንኳን በዛ ውድቀትክም እንኳን በዛ የጉስቁልና ዘመንም እንኳን በዛ የበረከት ዘመንም እንደዚሁ በዝቶልሃል። ሁሉም ይመጣል ሁሉም ይሄዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ክቡር ደም እኛ ነፃ ወጥተናል። በክርስቶስ ክቡር ደም እኛ ተፈውሰናል። ኢየሱስ ጎፍታላ ክቡር ደም ደግሞ ምን ይላል? ክቡር ደም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው። አከና ዱቢን ጋሻ ቀብዲ ኢየሱስ ጎፍታላ አከና ዱቢን ዲጋ ክርስቶስ አከ ዲጋ ሰጋፈ ሚላጭን ሲሙሩ ሚለጌራ ደንገለው ዮካን አርከጌራ ደንገለውትን ይላልን ዲጋ ክርስቶስ ዲጋ ከበጀማዳ
dhiiga kabajama mi akkana jedha harka keessan mirgaa kaasaati akkana orama yaamasiya la torama yaama shida la radiva gloria seexanni maal jibba beetta dhiiga Kiristoosin jaallatu dhiiga Kiristoosin jaallatu Pilaatos akka jedhe wayyaa dhiilgeettu wisee fideeti wayyaa dhiilgeettu wisee fidee Yihudoota duratti fuula gadi baasee afannifamu fannisi ittiin jedhanii ennaani namicha kana irratti mudaan agarree dhagaa fannisaa jedhe amma yeroo baay'ee Pilaatos waan fira isaa ta'e nutti fakkaatamini duusaan barbaadu Pilaatos inni afuura isa gaafa Phexros keessaan dubbateet inni Pilaatos keessa jiru warra fannise dhannu wayya beettu tudin fannifamne ta'e anaafatas jirra baga fannifame baga du'e baga waalame inni dhumaa garuu du'aa ka'uunsaan anaaf sin ol kaaseera የሰው ሞትን አንደሰትበትም ግን የኔ ጌታ ኢየሱስ በመሞቱ እኔ ደስተኛ ነኝ አይ ማሎ ጎፍታጎ ማሊ ወጀስ ጋይቱይ ዱር ፊልም ኢየሱስ ወንፈመ ደኒ ጋበርጊሲሰነ ምንጭን ፊልም ወጀተ ሱኒ ጋበርጊሲሰኒ ማሎ ማገረፉ ዲገ ሳደንገላሳ አይሮድ utuun dhangala'aan ta'ee jirta dhiiga dhangala'ee sanaan nu miiccanneerra waaqayyo egaa bara jalqabaa Addaamiif Hewaan lafanni isaan kaa'e keessaa gaafa badani horii namni hin beenne horii namni maqaa isaas hin beenne horii namni bifa isaas hin beenne gadi baasee qalee dhiiga isheetiin isaan miiccee gogaa isaa immoo uffata godheetti uwwise dhageeffadhaa horii namni hin beenne gadi baasee qalee dhaabbaa Eden keessa jirti horiin sunis achi keessaa gadi baasee qalee dhiiga isheetiin isaan miiccee gogaa isheetiin immoo maal godhe inni uwwise inni kun baraka kuumoofaatti gaafa finnu Kiristoos Yesuus dhiiguu isaatiin cubbuun keenya nurraa dhiqamee madaa'uu isaatiin immoo qullaan keenya dhokateera እስቲ ደስ የምለው በዚህ ቃል መልስስት ሰገሌ ከናት namni gammada irto jiraatte ganama kana Addaamin fayyisuudhaaf Waaqayyo fala barbaade furmaata fide utuu Waaqayyo biran gahin furmaata barbaadaniiru man barbaanne jarre furmaata barbaadaniiru maaliif beektu akkuma qullaa ta'anii mukatti fiigan baala kukkutanii uffatan furmaata barbaadu miti garuu furmaanni isaan barbaadan sun qullaa isaanii dhossuu hin dandeenye ነፍሳቸውን ማርካት አልቻለም ነፍሳቸው እርካታ አላገኘችም ራቁታቸውም አልተሸፈነም ግን እነሱ ሞክረዋል ይኸውላችሁ ከውርደቱ ለመሸሽ እነሱ ሞክረዋል ኡፈተኒ ቁላሳኒ ዶፈቹፍ ያለኒሩ ገሩ ፈለንታኒ ደደብን ሳኒ ከሌሰ ደደብዴ እንገደ ደደብዴ በረደርበ ደደብዴ በሬንገዳ ደደብዴ በረካን ደደብዴ ፈለሲን ታነ ሚቲ አረገነ መሰገሌ ነመዱ በቻጅሩ ኩኒ ዲግ ክርስቶስ ገነመ ከነ ፈለሲ ተይገልታቲ ዲግ ክርስቶስ ፈለሲ ተይገልተ ቤዛነታችን ነው ይላል እኮ እግዚአብሔር ቃል ቤዛነታችን ነው ኤፌሶን በቆና ቶኮ ለኮፍሰ ቶርበረ ከጅሩ አከነ ጀደ ዱበታ ኤፌሶን በቆና ቶኮ ለኮፍሰ ቶርበረ ከንጅሩ አከስ ጀደ ዱበታ ቶኮ ቶርበረ ከንጅሩ አከሄዱ አከበዳዱማ ያነሳትስ ክርስቶስ ኢገሳኑፍ ደንገላሱ ኢሳቲን ፉራሙ ዲፈሙ ጭቡስ ቀብና ፉራሙ ዲፈሙ ጭቡስ ቀብና ፉራሙ ዲፈሙ ጭቡ ቀብና ሰገሌ ዋቀዮት ገጀዱ ኩን ከአማርኛው ነባለው እንደዚህ ነው የምለው ከአማርኛው ኤፌሶን 1 ከቁጥር 7 በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት አሜን እሱም የበደላችን ስርየት ቤዛችን ሆነልን ዝም ብሎ መዝሙር ሲያምረን ዝም ብሎ የኔ ቤዛ የምንለው ሳይሆን ደሙ ቤዛነታችን ሆኖልናል ይግዛማሉ ጎዴራ ኑፉሬራ ፍረምኔረ ዲጋን በረካ ጉሞፋቲ ኦላን ቀለሜራ ኦላን
waan isin ajaa'ibu tokko yoo jiraate namni tokkichi mee ilaala bara amma gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee lubbuu isaa laatutti mee oolaa qalamte yaadame mee oolaa qalamte yaadama guyyaa sanaatti oolaa mee qadhumettanii yaaddu nafsi amaara oolaa mee qadhumettanii yaaddu torbee ma fixu hire torbee maqal waggaatti takka namni tokko waggaa 50 jiraate taanaan oolaa 50 qaleera hubadhaa namni tokko waggaa silaati namni tokko waggaa 50tti oolaa 50 qalaa biyya Itoophiyaa keessa silaa yoona oolaa utuu hin taane wanta jedhamu hin jiru nama miiliyoona 114 oolaa waggaatti qalamtee moo cubbuusaa dhiisuuf maaltu jira hin jiru ture silaa hoolaan Faasikaa garuu Kiristoos qofaasaa dhufee nuu galameera isaan bilisa taaneerra isaan dhibee keenyarraa fayyineerra isaan bilisa baaneerra kanaaf sagaleen Waaqayyo dhiiga Kiristoositti amanuu keenyaan waan ta'e shanduwaa isinitti mennaaba tokko dhiiga Kiristoositti amanuu keenyaan dhiiga isaatiin kakuu haaraaf kan bara baraatu nuuf galame dhiiga isaatiin kakuu haaraaf kan bara baraan nuuf galame በደሙ አዲስና ዘላለማዊ ክዳን አዲስና ዘላለማዊ የሆነ ክዳን ነው የተገባልን ኢሰገለ ከኑ ተርገኑ ሉቃስ ድግደሚ ለማድግደማ አከሱማስ ኢብሮታ 13 ድግደማ እን ለማፋን dhiiga isaatiin dhiifamuu cubbuu bara bara arganne dhiifamuu cubbuu bara bara akkas jechuun har'a nuu dhiise namni tokko abalu maal abalu ji walitti akkitanii gadditanii jirtu dhiifaman gootuuf yeroo isin jettanii ay bakka isinii fedheen wanni isaidha jaarsolii waldaa yookaan paasterii yookaan kasuma jedheeti bakka isiniif jedhee nanni isaidha eeyuuf jedhee ofii fedhee miniim isiniif jedhee ni isaadha ofii fedhee dhiisaa cinaa fedhee dhiisaa hin gowwamin dhagaartu ani paaster lolaa fedheen ni kana dhiisa jettata yennaan of ajjeefteetta ofii kee fedhii dhiisi dhiisuun ofii keetiif ameen jedhamee yaade nami akkas jedhu ani sinumaaf jedheen dhiisa jedheeti achi ba'ee maalan godha paasterii masanaa fedheetan malee angeelaawii masanaa jaarsolii masanaa waanuman godhu dhabeetanii irruma darbee sokke malee garaa koo keessa jira eessa jira jira ay nama baay'ee biyya keenya dura akka jedhu amma sanallee Waaqayyo dhaheera nurraati duri dubartooti tokko garaa isaanii godhanii dhiirris jiran dhiirri akkasii garaan akkas ta'ee diimatee waan dha'uu fedhu isinitti fakkaata akka itti baatee deemu maal ta'ee kun erguman dhaladheen argaan yeroo 2 fi 3 nama gaafadheera nama akkasii waan beeku maal ta'e naan ulfa seexanaatedha ulfa seexanaatedha Oromoon akka jedhan hin beeku sirriidhaaf sirrii min isaan beekon ulfa seexanaatedha ulfa seexanaa jechuun gaafa wangeela kanaanii ku ulfi seexanaan ni garaa boqosse suni xiiqii inaaffaa qoccolloo dhiiga Kiristoos irratti ka'uu Waaqayyo namanuu dhiisu nanni isa mottan isaan kun hundumtuu garaa keetti sassaabamanii maal ta'an areeti irratti deeffachaa deema maal xiiqii inaaffaa ulfaayeera nami baay'een ulfa inaaffaa qaba ulfa xiiqii qaba ulfa qoccolloo qaba har'aa jalqabdee garuu dhiiga Kiristoosiin miiccattee taate akkasatti waati dhiifama sii godheeraa naa dhiisi jedhaani naa dhiisii masana iyyuu dhiisaame dhiifama sii godheeraani jedhaa isini jedhi yoo jaallate siifa dhiisuuti dhiifama sii godheeraa jedhaani ilaa nama baay'ee walitti araarame maqaa Yesuusiin sii ta'eera harka keessa waliin rukutaa kanaaf galateeffadha Waaqayyoon akkasumatti fayya namni isuma loora diyaavina sokativalanda ተጨቃጫቂ ሆኖ ያለ ይሁድ ጠዋት ተነስቶ ዛሬ እግዚአብሔር ምን ይለኛል እስቲ ወደ ቸርች ልሂድ ይላል ምን ይላል መሰለ ሂድና ታርቀና እሱ የሚለው እንደዛ ነው በተኑ አንድ አይደለማ አንተ እዛ የቆለፍከውን ክፈትና ና እዚህ ያለው እግዚአብሔር ይከፍትልሃል አከሲዱ በልበላ ጩፋቂ የተሰኒን ይና ኦፍራ በናቲያ nama mana bana teeyyu namnutti birmate yooma litu sodaate balbala keessa maayida maayinni mana kana giyaayyo dheelaala yoo namichi sun gargaarsa barbaade ta'e olitti gala yoo cufatanii iyyu ta'e garuu waan maaliif akka iyyan beekamaadha
beekamaa miti nama sodaachisa walitti galuun kan kee baniiti iyyi gara Waaqayyootti Yesuus bara baraan ulfaatu inni sadaffaan isa maay dhiifamu cubbuu bara baraaf kan arganne kan jedhu Roomaa 3:25 akkasumas 4:6-7 Roomaadhuma jechuudha sadaffaa dhiiga isaatiin eekamsa Waaqayyoo jalaa baaneerra dhiiga isaatiin eekamsa Waaqayyoo jalaa baaneerra dhiigi kuni akkuma sila sinitti mee dhiiga salphaa miti በደሙ ከእግዚአብሔር ቁጣ ድነናል Waaqayyo እነከመዮም ዱመረት አሁን የምህረት በር ሁሉ ተከፍቶ ቁጭ ብለዋል አው ይኸውላችሁ የኖህ መርከብ እግዚአብሔር በውጪው በእጁ ምን አደረገ ዘጋ የኖህ መርከብ ተዘግቶ ነበር አሁን ኢየሱስ የሰበሰበን የኢየሱስ መርከብ ውስጥ ያለን ሁሉ ላይ ግን መርከቡ ክፍት ነው አሁንም ራሱን ማትረፍ የሚወድ ሰው መርከብ ውስጥ ገብቶ ራሱን ማዳን ይችላል ዛሬም ክፍት ነው ሲተሪ ማደግ የፈድ ጎፍታ ገን ይቀብኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈይሳሉ ቡኬ ጎቴ ገን ይፉደኔ ነማ አፉራታ ወደደብደ ነምን ሲረክሱ ጅለኝከ ክርስቶስን ወፍት ፍዳቹ ገን ደብደ ሐራስ መርከብ ኢየሱስ በናዳ ሐራስ መርከብ ኢየሱስ በናዳ መላ ቢሮ ሞቱማ ከሰቲ አርከከ ነጋን ቀቡ ዮቴ አፋን ከ ነጋን ቀቡ ዮቴ በከከን ስራ ወጀቱ አረብን ከ ነጋን ቀቡ ወርክ ከ ነጋን ቀቡ ዮቴ ሰሙን ከ ነጋን ቀቡ ዮቴ ሐመኛ ዱ ካፊ ጋቱርተ ዮቴ ሐራስ መርከብ ኢየሱስ በናዳ ኮቶል ትገሌ ኮት አጋፔ ዊዝ አጋፔ ላቭ God waits you Waaqayyo ammayyu jaalala isaa አጋፔ ta'een hunduma keenya eegaa jira kottol gali jaalalan geeddaramne si qaba kottol gali dhiigi konni si dhangale yarrayu hoada nami baay'een gana Yesuusin fidee fannisuu barbaada dhiifamu cubbuuf dhufeen fannifamu lammaffaa Yesuus takka al tokkicha maal ta'eer fannifameer dhiigi isaa maal ta'eer dhangala'eer ሁለተኛ ሲመለስ waan lama baatee dhufa ወደ ዘላለማዊ ሕይወትና ወደ ዘላለማዊ ሞት የሚያስገባ ሁለቱም ቁልፉ እጁ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ግን እስከዛ እስከ መጨረሻ ሲፍ አርደስ በልበል በናዳ መርከቢሱም በናዳ ኢላ ጅልበገኛን ጉሉቢ ገኛን ይብሻኒ ያሄዱፈ አይ አቆንቀው ዱር ለገደነ ቱሪ አማ ብሻኒ ቀየከ ያተርገሙ ጀልቀበ ሄደን ጅልበገኛን አይ አቆንቀው ዱር ጉጉብኔ ወራብነ ቱሬ amma garu kasumati nokkasenne bushanicha inarganna turreeran ingaliniif jira ammayyu gaafanni dhufe qoma bira gaw ay bakka waaqayyo waayenu jaallata ollu butaayira hedan gaafanni dhufe as jala gaw qodaatti muddusan nu barbaachisu asumayyu goone dhugu jalqabna hedan duam waan inni hojii sarkii isaan gargaarcha mana dhaqeetti fakkaatam jiratti waaqayyo gaafanni callisee dhiisu namni jaarsuma safara keessaati ulfina dhowwate wayitti fakkaata waaqayyo no waaqayyo akkasmiti waaqayyo ulfina qabeessa waaqayyo ulfina isaatii fi incakkana ameen jedha iyyaatiisini akkasiim gaafanni dhufe addana gahu bakka afaanuma nuu gahe bakka gajjechuu nun barbaachisu echuus saabuus nun barbaachisufuma isaa itti nammadhanii afaan banatanii ta'a hin dhufe irra galagale yeroo jara irra galagalu kan noi kan inni itti gale maal ta'a jira yewlachu isti ilala merka ke sela ka godala kan jara sana morma bira gaara afaan bira gaara funyaan bira gaara mata bira gaara mata ra darbaira kan noyo maal ta'a jira amma ol ka insa sana ol ka jira ila ኢየሱስ ክርስቶስን ዲጋሳት ተመንተቶ ተገና መገኖል ከይስጌ ደበለ ባታት በደሙ ከፍታቸው አሜን 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 ዳንኤል የባቢሎንን ሲስተም በላይ ከከፍታው በላይ ነው የኖረ እንዴት ዳንኤል ሙጫደር ገገሰተ ሲርነ ባቢሎን ከሰት ዋን ሳንከነን ይፍኛችሁ ቀበቱሪ ገሩ ሲርነ ባቢሎን ገራ ራንጅራ አጣማለ ያኒ አርከን ከነዲ I never give up እጃል ሰጥም ሞት ተገኛለሁ እንጂ እጃል ሰጥም እኔ ያመንኩት እግዚአብሔር የታመነ ነው ሃሌሉያ
innan amanadde waaqayyo amanamaadha. Kanaaf jedhe bishaan raafuu naaf fida. Cooma isa seexanaaf irraa kennamaa namni nyaatu kana bineensaa wajjin wal qixxee nyaattu jedhe. Yesuus ikkoo gaafa dhufe warra maaddiin isaanii seexanaa boofaa wajjin tokko ta'ee maaddii keenya gargar nuu qoodee. Utuma boofaa wajjin nyaannu Yesuus dhufeeti. Qo'aadhammaa kanaan booda boofaa wajjin maaddii tokko nyaattanidha. Akkamitti maaddii tokko nyaattu boofaa wajjinii jedha. Bofa jeeftanii lafatti dhiiftu moo mukatti fanniftu? Maal jettan? Maaliif mukatti fanniftu? Maal nyaatee kaa? Namni immoo maalirraa uumame? Namni inni duraa sun maalirraa uumame? Biyyeerraa uumame. Addaam inni duraa biyyeerraa uumame sun gaafa waaqayyoo yakkee kufu waaqayyoo gadi baasee dafqa kee nyaadhu biyyee kanarraati nyaadhu jedhe. Biyyee kanarraa nyaadhu jedhe. Bofis biyyeerraa nyaatti. Addaamis biyyeerraa nyaata. Nyaanni isaanii iddoo tokko ture. Kiristoos dhufee garuu kaffitaa keenya garaa godheera yaame jedha. Leyyan እኮ leyyan መጣና ጣልቃ ገባልን። ሃሌሉያ ጣልቃ ገባልን። ጣልቃ ሲገባልን ከአፈር ከመብላት ከእባብ ጋር ከመብላት ከእባብ ጋር ከመኖር ኢየሱስ ወደ ላይ አወጣን። gargarnu baase dhufe atarraa jalqabdee mitedhe steeppiin keenya akkas ture yeroo tokko dubbadeen ture utuu Yesuusin dhufin Addaam waan gad darbatameef Addaam seexana dhagaye waan gad darbatameef eessa jira ture Addaam as jira asitti kufe seexanni immoo Addaam gararraa jira waaqayyo immoo isaa ol jira argitanii eenyu gidduu jira ture seexana bofichi gidduu jira ture waaqayyo gararraa jira Addaam kufeera waan ta'eef bofi moo eenyu irratti moo jira Addaam irratti moo jira Yesuus gaafa dhufu garuu sakanati inversi godhe ati inni bara baay'ee firra taa'aa turte kun jala gori akkasedha kaa uumama sadii irra gaafa laaltan inni dubartittii irraa dhalatu mataa isaa maaliin godha gadintuma inni lafa lo'u kun immoo koomee isaa maaliin godha inni daa'edha yeroon isaa gaafa ga'edha Galaatiyaa irratti yeroon isaa gaafa ga'e inni durbarraa dhalate sun haleluyaa positionii keenya iddootti nuu deebise iddoo malee yerooti harka keessan ol kaaftu qottee daldaltee hojii mootummaa hojjettee barattee tajaajiltee positionii kee sirrii miti lafa ta'erraa iddoon ati teessu kan si madaallerraa maqaa Yesuusiin ganama kana dhiiga Kiristoosiin si jijjiireera. የአዲስ ፖዚሽን ተቀየረለት ፖዚሽን ተቀየረለት የንግድ ፖዚሽኑ ተቀየረለት የሥራ ፖዚሽኑ ተቀየረለት የህይወት ፖዚሽኑ ተቀየረለት የመኖሪያው አድራሻው ተቀየረለት በቃ እስቲ አፋንኬ ሰንጉታ በቃ ጀዳ waaqayyo akkasumatti dhaga'ee sati bakka itti kana bakka jedheera acabcibu ለዚህ ጌታ kanaaf Yesuus anaaf siif dhiiga isaa dhangalaasuun bilisa nu baase nama nu godhe dhiigi isaa har'as ho'aadha akkasi